400. Sino yun, Sir Ruel? Sir Ruel. Na-drive mo na, Sir Ruel? Ano? Na-drive mo na? Lalapit si Sir Ruel. Approve na kay Utol. Mukhang di lang umalis siya. Sige, no problem, sir. No problem, sir. No problem. Sige. Sir. Uwi mo na, gusto mo, uwi mo na. Baka Sige, sir, si Jared na bahala, sabi mo sinabi ko. Hindi, ano yan, sir, kumbaga thank you ko sa inyo yan kasi nakakuha na kayo unit sa amin eh. So, no problem. Doon tayo sa yung Mirage mo, yun na yung next natin. Sige, tignan natin. Ay, ikaw na bahala dyan, sir. Dito pa kami sa biyahe. Sabi mo na lang kay Jad. Okay, sa inyo, sir. Thank you. Sige. So, yun, hindi na nga pinakawalan ni Sir Ruel. Kanina pa nandun yung sir. Tinetest drive yung Focus, wala na. Ang problema kasi, kapag kami market pa natin yun, tatagal lang tayo, ganun din naman price. Bigyan mo na kay Sir Ruel, di ba? No? Nakabili naman sa atin yun eh. No? Suki yun eh. Ayan guys, sold na agad yung Focus natin na blue. Kinuha kanina nila Mark Yaki sa ni Jared. Sold, done deal. Thank you Sir Ruel. Thank you, salamat.